पीएमए विश्वकर्मा सिलाई मेसिन योजना को नहीं रही बड़ अपडेट। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। जदि आपण निजर टेलरिंग व्यवसाय आरंभ करने चाहते किंबा पूर्व दरजी भाव में काम करछंती तेबे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सिलाई मेसिन योजना आपण एक महान सुजोग रही। ଏହି ଯୋଜନା କମ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ମାଗଣା ତାଲିମ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଟୁଲ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସିଲେଇ ମେସିନ ଯୋଜନା କଣ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सिलाई मेसिन योजना एक पृथक योजना नुहे बरम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक उप योजना। यह योजना माध्यम सरकार दरजी संप्रदाय को आर्थिक सहायता दक्षता तालीम अनुदान एवं आधुनिक सिलाई उपकरण प्रदान करती एवं एथिरे इच्छुक प्रार्थी माने सहजरे ऑनलाइन आवेदन करि पारिबे एवं योग्यता मानदंड पूर्ण करिबा परि समस्त सुविधा पाई पारिबे। आसंतु जानिबा एथिरे योग्यता कोन रहिछि। एही योजना केवल सेमानक पई जे माने सिलाई किंबा टेलरिंग वृत्ति रे नियोजित अछंती किंबा एक आरंभ करको चाहछंती। आवेदनकारी बयस आवेदन तारीख 18 वर्ष अधिक होइथिबा आवश्यक एवं आवेदनकारी माने पूर्व गत 5 वर्ष मध्य PMMY मुद्रा किंबा PM सुनदी भली कौनसी सरकारी क्रेडिट आधारित योजना अधीन ऋण नहीं नथिबे। आवश्यक परिवार केवल जड़े सदस्य यह योजनार उपकृत हो पारिबे। सरकारी चाकरी करथिबा व्यक्ति एवं सेमानक परिवार सदस्य माने योग्य नुहंती। यह योजनार लाभ एवं सुविधा कौन होइछि आसंतु जानिबा। ଏହି ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ଆଧୁନିକ ସିଲେଇ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତାଲିମ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ 500 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତାଲିମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସରକାର ଏକ ଉପକରଣ କିଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ pmviश्वकर्मा.gov.in वेबसाइट रे पंजीकरण करने पड़िबो एवं निकटरे थिबा CSC केंद्र रे मध्य ऑफलाइन आवेदन पूर्ण कर पारिबे। रहिछि संपूर्ण वीडियो। आपण वीडियो को संपूर्ण थरो आपण मानको धन्यवाद।